Sa'yo naman. Oh. Dito pa si Bonsai. Dumating na ulit. Ito. Ayan, Bonsai. Bonsai, ano sabi mo? Bating pala mo. Hoy, golden boy. Yeah, ano sabi mo? Golden boy. Kumusta sila? Imbitahan sila dito. Hi. Shout out kay Mr. Malangis. Yan. Sister Bonsai. Nandito sa kabila, sila guys. Para magkaiwalay tayo. Pag-ulitin pa nga. Shout out na. Pag-ulitin pa nga. Oh, shout out kay Kutoy Dams. Yan. Nang magakuha. Yan. Dito namin. Bye guys. Hi kay Mr. Mapaklak. Tulog pa yata sa sagingan. Uy, palaban ni Bonsai. Oh.